USB Type-C punya kabel ni boleh cas saya punya laptop, boleh cas saya punya tablet, boleh cas saya punya handphone dan macam-macam gadget dia boleh cas gunakan USB Type-C sahaja. Tapi kan, kebanyakan bateri dalam device kita, nominal voltage dia dalam 3.7 volt lebih kurang. Biasanya bateri lithium lah. Lithium pula ada banyak jenis tu yang voltage berbeza tu. Tapi kan, kenapa bila saya cocok USB dekat saya punya kamera kecil ni dapat 5 volt? Bila saya cocok dekat handphone pula, dapat dalam 9 volt. Bila saya cocok dekat tablet pula, dapat 15 volt. Macam mana ni? Kalau voltage ni berbeza, kenapa bateri ni tak rosak? Sebab bateri kita kena charge pada voltage yang tepat. Apa yang berlaku adalah kita ada bateri dekat kita punya device. Bila kita cocok kabel USB, powerkan kita punya device, dia akan lalu converter dulu kat bawah ni. Converter tu akan tukarkan elektrik ikut spesifikasi bateri kita. Contoh masuk sini 9 volt, dia akan tukar kat converter jadi dalam 4.4 volt. Mesti korang tertanya kan, kenapalah dah tahu bateri ni voltage dia 4.4 volt, nak juga bagi 5 volt lah, 9 volt lah, berbelas-belas volt lah masuk kat dalam kita punya device. Asal tak bagi voltage yang sama je, kan senang. Bagi cocok 4.4 volt, masuk dalam handphone senang. Dia charge terus, tak payah nak convert, nak ada converter dalam ni bagai. Satu sebab adalah, handphone ni ada banyak jenis. Dalam handphone banyak jenis ni, ada banyak jenis bateri. Ada bateri dia nak charge dalam 4.1 saja, dia tak nak sampai full charge. Ada handphone macam tu. Ada device yang maybe dia punya chemical combination dekat bateri tu, dia punya full charge dia dalam 4 volt. Ada maybe lebih sikit. Jadi akan ada banyak spesifikasi voltage. Sebab tu dia kena buat converter dalam handphone kita untuk charge bateri ikut handphone tu nak macam mana dia punya voltage. Menggunakan satu input yang sama sahaja. Dia dah ada satu set protokol pengecasan yang sama saja, seragam. Supaya tak adalah, kalau pakai Samsung kena pakai power bank Samsung, kena pakai charger Samsung. Tak. Dia pakai USB, contoh kita pakai Qualcomm Quick Charge punya protokol, dia akan ikut rule Qualcomm Quick Charge punya protokol. Disebabkan power bank saya ni boleh support power delivery, handphone ni pun boleh support power delivery punya protokol pengecasan. Bila cocok, ngam. Dia akan bagi voltage ikut apa yang handphone kita nak. Itu mungkin soalan pertama, kenapa dia tak bagi voltage yang tepat. Satu lagi soalan adalah, kenapa dia bagi voltage sampai ini 5 volt? Kenapa ni tak bagi 5 volt juga? Ini sampai 8 volt. Padahal voltage dalam dia sama je patutnya. Yang ini, iPad ni, tablet sampai 15 volt. Leceh-leceh kita nak develop satu lagi sistem converter dalam kita punya device ni. Untuk soalan tu, jawapannya ada pada wayar. Saya lukis, sini ada power bank, wayar connect pada kita punya device. Contoh device ni perlukan 4.2 volt. Andai kata kita nak charge 18 watt kekuatan tenaga daripada power bank kita. Gunakan rumus P sama dengan IV, power kita 18 watt, arus I kita tak tahu, kita pakai voltage yang rendah, 5 volt. Jadi, arus kita adalah 18 bahagi 5. Kita akan dapat 3.6 ampere. Kalau kita tengok rujuk power bank kita, untuk spesifikasi 5 volt, dia bagi maksimum 3 ampere sahaja current. Jadi untuk dapatkan 18 watt power, kita try pakai 9 volt. Tukar balik semua, 18 bagi 9 sama dengan 2 ampere sahaja current kita guna. So tak ada masalah power bank kita bagi. Sebabnya dia dekat wayar. Contoh ni saya pakai wayar USB yang biasa punya lah. Ni murah punya wayar, kita potong dan tengok dalam dia ada 4 wayar. 2 wayar adalah positif dan negatif dan 2 lagi adalah data kabel, communication punya kabel. Saya try ambil satu wayar dalam tu, saya connect pada saya punya power supply, DC power supply ni. Saya akan setkan current dia, arus dia kepada 1 ampere. Tengok dia punya haba, dia punya suhu dia. Saya tengok dekat wayar ni dalam 30 darjah Celsius lebih kurang. So tak ada panas sangat. Okey, tak ada masalah. Sekarang saya naikkan arus daripada 1 kepada 3 ampere. 3 ampere ni adalah maksimum. Tengok 3 ampere. Tengok apa jadi pada wayar kita. Suhu dia meningkat kepada 50 darjah Celsius. Kalau ikut rating, wayar murah ni sampai 2 ampere je. Tapi saya dah pakai 3 ampere, dia akan jadi panas. Sekarang kita try naikkan sampai 5 ampere pula. Biasanya 5 ni maksimum untuk USB punya connection lah. Ini kena pakai wayar yang power je ataupun wayar yang quality saja. Kalau pakai wayar yang murah ni, tengok. Dia punya suhu tu sampai 80 darjah Celsius. Sebab tu wayar yang murah ni susah nak support fast charging sampai 100 watt. Yang tu kena pakai wayar mahal sikit. Sebab itulah wayar USB ni tak boleh hantar current tinggi sangat. Arus tu tak boleh terlalu tinggi. Jadi untuk menghantar power yang tinggi, tenaga yang banyak, dia kena buat trik sikit. Di mana dia naikkan voltage tapi current dia still low.
dia punya arus masih lagi rendah, cuma dia naikkan voltage saja. Sebab P sama dengan IV. Power ataupun tenaga sama dengan current, arus kita kali dengan voltan ataupun voltage. Kita naikkan voltage, kita staykan dia punya arus, kita akan dapat power yang tinggi, tenaga yang tinggi. Untuk buatkan conversion ni semua selamat, dia kenalah ada rules, ada protokol. Kalau kita tengok dekat macam Android biasanya dia pakai Qualcomm Quick Charge. Tapi saya suka power delivery. Saya suka power delivery sebab dia support macam-macam device. Biasa kalau Qualcomm Quick Charge ni lebih kepada handphone lah. Tapi kalau power delivery, handphone tak semua support. Tapi macam high-end punya handphone macam Samsung, flagship Samsung, dia support power delivery. Kita punya barang-barang, kalau Apple punya barang memang semuanya support power delivery. Kita punya gadget macam saya ada kamera Insta360 Go 3 ni pakai power delivery. Saya punya mic ni pakai power delivery. Lampu yang besar ni pun support power delivery sebab dia nak hantar tenaga yang banyak masa kita charge. Kalau tak, ni bateri gerabak ni mau berhari nak charge ni kan. Jadi bila gunakan power delivery, charging protokol yang advance, kita boleh hantar power yang tinggi menggunakan arus yang kecil, tapi kita naikkan dia punya voltage. Contoh kalau saya pakai power bank Cooktech ni yang jenis 40,000 mAh ni, dia boleh produce sampai 300 watt maksimum. Tapi 300 watt ni bukan kita cocok ni. Kalau 300 watt tu keluar kat sini, macam current elektrik rumah kita kan, bahaya. Dia tak. Kita kena request dulu dekat power bank ni. Untuk request ni, biasanya kita daripada handphone ataupun daripada device kita akan request. Kalau kita nak request secara manually, boleh. Kita boleh gunakan power delivery trigger decoy. Rupa modul tu macam ni. Power delivery decoy. Nampak tu kita ada beberapa switch kat situ, ada 3 switch dan belakang tu ada panduan tau untuk switch ni. Nak trigger 5 volt ke, 9 volt ke, 12 volt ke, 15 volt ke, 20 volt ke, kita boleh set dekat kita punya switch depan ini. Kita test Saya cabut jap dia punya cover tu, cocok USB type C, connect pada saya punya power bank tag tu. Sekarang dia tengah bagi 5 volt. Kalau saya tengok apa ni, 9 volt, kita kena 111 kan. Switch tu saya naikkan 1 ni, maksudnya atas lah, tolak atas. Saya 1, yang last ni pun nak 1 juga. Saya tekan kat atas, tolak kat atas. Termati pula power bank ni. Tengok, dia akan jadi 9 volt. Kalau saya tukar lagi, akan jadi 12 volt. Kalau saya tukar lagi, boleh dapat dalam 15 volt. Kalau 20 volt, 011. Jadi yang pertama ni kena turun bawah. Okey, 1. Tengah ni akan naik 1. Tolak. Okey, tengok dia akan tukar jadi 20 volt. Jadi bila kita berjaya communicate dengan kita punya power bank ni ataupun charger yang support power delivery, kita boleh trigger dia punya voltage output. Contoh saya pakai ni lah. Saya cocok dekat USB type C yang support power delivery. Saya connect pada mana ni? Ini sama lah macam ni. Dalam ni ada modul trigger decoy trigger. Saya boleh cocok dekat mana ni? Cocok kat sini. Dalam ni saya dah set kepada 12 volt. Saya punya kipas camping ni pakai 12 volt DC. Kalau tak, kita tak pakai power bank. Kita kena cocok power bank yang besar yang ada output 12 volt. Tapi disebabkan kita ada charger ataupun kita ada power bank yang support power delivery, dalam protokol power delivery ada 12 volt. Saya pilih 12 volt dekat decoy ni, saya cocok, kipas saya menyala. Patutnya kipas ni tak menyala cocok power bank. Sebab kalau kita cocok power bank biasa yang pakai USB type A, kita dapat dalam 5 volt. Tapi bila kita pakai USB type C yang support power delivery, kita boleh pilih sampai 12 volt. 12 volt ada, 15 volt ada, 20 volt ada, 28 volt pun ada. Kalau saya pakai ni kira high end punya power bank lah. Ni siap ada display kan. Ini kira mahal sikit. Dia boleh sampai 28 volt dan total power dia kalau yang ni dapat 200 watt, ini sampai 300 watt. Banyaklah kita boleh hidupkan device kita. Kalau pakai power bank yang murah sikit, mungkin korang tengok ada je power bank yang capacity dia besar. Contoh ini 40,000 kan, 40,000 mAh. Ada yang lain 30,000, 40,000, 50,000 mAh, tapi tak ada pun harga macam ni. Sebabnya apa? Sebab total output dia tak boleh sampai 300 watt. Bila kita dah cocok full wire dekat kita punya charger yang murah tu,
total output power dia takkan dapat lebih, maybe kalau power bank tu sampai 30 watt, 30 watt je. Memang tak dapat punya fast charging kalau kita cocok banyak-banyak. Charger ataupun power bank yang mahal je, biasanya dia boleh cover sampai 300 watt, 200 watt ke atas ni. Yang charger murah tapi kapasiti besar tu, dia bukan saja-saja je limitkan dia punya output. Sebab nak dapatkan output yang besar, dia punya part elektronik tu mahal. Kita tengok sini beberapa modul yang saya boleh bagi demo. Ini untuk charge. Ya, ini satu lagi modul yang power bank punya modul. Okey, tutup. Tengok, comparekan. Alright, contoh ini Cooktech 30 power bank. Dia ada 4 output. Ada USB Type-C dan USB Type-A. Dua-dua modul ni bila saya powerkan dia dekat input tu, dia akan hasilkan output yang boleh cocok terus ke kita punya device. Yang kanan ni charger USB biasa. Dia tak ada support power delivery. Maybe harga dalam RM3 lah, tak silap saya, 3 ke 4 ringgit. Kalau yang kiri ni, ini boleh support power delivery sampai 30 watt. Ini harga RM20 macam tu. Beza tak? Beza harga dan part elektronik tu pun kita nampak advance sikit. Yang dua ni pula adalah power bank module. Kita boleh terus connect dekat kita punya bateri dan jadikan dia power bank. Yang ini input output USB Type-C satu. Ini output 2 USB Type-A dan input micro USB. Ini tak ada support fast charging ke apa, dia just normal USB charging. Harga dalam RM5-6. Kalau ini boleh support sampai 100 watt input dan output USB Type-C. Sama macam port ni, kan nampak tu. Port satu ni kita boleh bagi sampai 100 watt maksimum input dan output. Harga modul yang ini dalam RM80 macam tu. Hampir 20 kali ganda lah lebih kurang dengan modul yang satu lagi ni. Ini dalam RM6, RM5 macam tu je. Kalau nak dua high power output, kita kena ada dua benda tu. Kalau saya DIY sendiri pun, dia punya part elektronik saja maybe makan dalam RM200 macam tu lah lebih kurang dia punya budget. Itu baru part elektronik. Tak termasuk lagi bila high power ni kita kena guna bateri yang berkualiti. Satu bateri lithium ion yang original berkualiti ni maybe paling murah pun saya dapat dalam 14 macam tu kot, 14-15. RM200 lah. Untuk bateri dah RM200. Untuk elektronik part dah RM200. RM400. Itu tak masuk lagi dia punya part cooling. Sebab bila high power, dia akan produce haba. Haba ni perlu buang. Kalau tidak, kita punya bateri tu bahaya. Sebab haba akan berkumpul dalam bateri dengan part elektronik kita ni, memang bahaya. Takut bila board tu rosak, dia akan jadi overheat, dia panas. Panas tu kena kat bateri. Bateri panas ada kemungkinan terbakar. Nampak? Sebab tu bateri macam ni memang mahal. Kalau jumpa bateri yang high capacity, high output, harga murah, jangan percaya. Okey, tu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Boleh subscribe situ. Kalau nak support saya kat Patreon, boleh. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.